Balmao ambe aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw barikada maa o maa de bɛ k'a fɔ e sɔgɔlen bɛ an ka radio la nin waati na Bamakɔ kɔrɔ yan fan bolo tile bi yan fan bolo ba yan fan bolo ka taa se kɛɲɛka ma an ka foli ani waleɲuman dɔn ni barikada bɛ ka taa aw ye bi an bɛna laseli mun lase aw ma o bɛ tali kɛ bi jamana kɔnɔko kan bi jamana kɔnɔko a bɛna kafari k'o lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ ni o ye Mohamed Jose Traoré ka fara a ka maa welelen kan ni o ye Gawusu Jalo Rasjali an hakili la laseli minnu kɛra aw ye nafa caman o ni faamu caman sɔrɔ laseli in kɔnɔ laseli kura an bɛn'o kafari k'o lase aw ma bi jamana kɔnɔ ko an ka maa welelen a sera anw fɛ kɛnɛ kɔnɔ ni o ye Gawusu Jalo Rasjali ye a bɛna laseliw lase an ma min bɛ tali kɛ jamana kungo kɔrɔfɔw la i k'a dɔn k'a fɔ u ye nin baara in ŋaniya ta walasa jamanaden minnu bɛ k'a fɔ u bɛ dibi la jamana in kunnafoni o latigɛ sirali kan e ka kɛ yeelen ye ka se ka da u kan a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka bɔ u ka bi jamana kɔnɔko kalama yala e yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye bi jamana kɔnɔko kan i ka an kunnafoni o la. Mohamed Jose n b'i fo ka foli lase radio lamɛnbaga bɛɛ ma maliyɛnw bɛ ka lamɛn ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli b'u bɛɛ ye ka Soleil FM baarakɛla bɛɛ fo n bɛ fɛ ka kuma min kan bi o ye Côte d'Ivoire jamana à travers la diplomatie ivoirienne u ye lettre min ci MINUSMA ma ka yira k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Nations Unies ka kulu kɔnɔ minnu bɛ lakana la Mali kɔnɔ k'u b'a laɲini ka olu ka baara ɲɔngiri o bɛna kɛ an ka hakilina di ye bi i yɛrɛ ka émission kɛnɛ kan n'an ko a ma ko jamana kɔnɔ ko ala kana an pan jamana kɔnɔ kibaruya kan maintenant an ye nin lettre in ye wagati min na a y'a to an ye question caman posé Côte d'Ivoire ka nin lettre ci MINUSMA ma ka anw ka jamana indexé ka yira k'a fɔ olu b'u ka minɛn cɛ ka bɔ an ye ɲiningali fɔlɔ min kɛ o ye mun na Côte d'Ivoire bɛ bɔ o ɲiningali fɔlɔ jaabi kɛra mun ye Côte d'Ivoire ko k'a bɛ bɔ ka da kan ko dakun bɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛ u ka sɔrdasi 46 minnu bɛ bolola olu bilabaliya o de y'a to Côte d'Ivoire y'a ɲini k'a bɛ fu sira ka baara la anw ka jamana kan n ko n y'a faamu maintenant entre parenthèses ni dɔ kɛ vous savez très bien que Mali ka mandat bɛ renouveler wagati min na MINUSMA la maliyɛn fanba ni t'u ɲininka u tun ko MINUSMA u ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ halisa caman b'a logique kan dɛ nka maliyɛnw hakilinaba yɛrɛ ye mun ye u ko de ko MINUSMA ka mandat renouveleli k'a ka jɔ donc le Mali est prêt aujourd'hui à donner au revoir à la MINUSMA la mission intégrée de la MINUSMA Mali yɛrɛ labɛnnen don ka jɛ MINUSMA min kɔ dɛ ni MINUSMA bɔra ni daluya dɔ ye ko ni c'est mandat ko ay kan ka sigi k'a lajɛ ko nin bɛna kɛ mandat girimanba de c'est de là-bas que Antonio Guterres ko mandat Robisque ça veut dire quoi le mandat qui sera musclé mandat min bɛna kɔgɔ ka tɛmɛ mandat tɔw kan c'est comme MINUSMA tun bilala ka na mandat kɔrɔ minnu na o mandatw kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko musalaka o tun b'a la u tun nana mandat kɔrɔ minnu kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko makɔnɔli o tun b'a la banbagaci minnu bɛ ka marifa ta ka Mali kɛlɛ Mali yɛrɛ ka dugukolo nɔfɛ dɛ MINUSMA min bilala ka na fitinɛ duga ka bɔ Mali kɔnɔ MINUSMA tun bɛ kɔfilɛ ɲɛfilɛ de la Antonio Guterres ka kuma la n b'o dɔrɔn de bɔ a kɔnɔ donc si on est d'accord pour un mandat Robisque on dit que c'est pas un problème même là la diplomatie malienne est tombée d'accord mais le peuple n'était pas d'accord avec le renouvellement du mandat de la MINUSMA peuple ma jɛna ye nga Mali diplomatie à travers le ministre des Affaires étrangères min bɛ président de la transition ka ci la Assimi Goïta an ko n'an ka ɲɛmɔgɔw y'a ta hali n'an fɛla tɛ an ka sɔn ni MINUSMA ka continuer an ka baara kɛ fo bi dɔw fana sɔnnen tɛ dɔw ko MINUSMA ka taa wa MINUSMA n'a taara bi o bɛ kɛ maliyɛn minnu hakilina ye ne bɛ n yɛrɛ y'o kɔnɔ o MINUSMA kulu de kɔnɔ dabalibanko kɛra mun ye Mali b'a ka wari sara cogo min na Côte d'Ivoire b'a ka cotisation sara o cogo kelen na c'est an bɛɛ bɛ jɛ ka na ni wari de k'a di MINUSMA ma MINUSMA kan ka jamanaw lakana a bɛ lakana ni jɔn ye est-ce que kɛlɛkɛkulu wɛrɛ de bɛna cun ka bɔ sanfɛ wa ayi jamana minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ Nations Unies ka kɛlɛkɛkulu kɔnɔ o jamanaw de b'u ka surasiw di o surasiw de bɛ déployer dans les différents pays membres de la MINUSMA voilà comment la MINUSMA est composée ni jamanaw b'u ka cotisation fana sara a tɛ sara jamana kɔ dɛ wa ni min ma ta sara MINUSMA bɛ rapport kɛ ko jamana ka wari sarabaliya da diɲɛma kulo kan donc o b'a yira k'a fɔ MINUSMA tɛ tɔn ye tɔn min bɛ jamana sutura ni min ka wari sara Mali y'a ka wari sara Côte d'Ivoire y'a ka wari sara an bɛɛ donna MINUSMA kɔnɔ MINUSMA ka laɲini ye a jamana kelen-kelenna bɛɛ ka basigi ɲini ka lakana ɲini MINUSMA tɔnden jamana tɔw ye voilà que an ni Côte d'Ivoire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ MINUSMA kɔnɔ nka an tɛ Côte d'Ivoire ka sariya bato Côte d'Ivoire t'anw ka sariya bato an bɛɛ bɛ jɛ ka MINUSMA ka feuille de route de bato MINUSMA ka feuille de route ye mun ye o ye de ni kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ jamana bɛɛ qui ont décidé d'être membres a bɛɛ b'a ka sɔrɔdasi di s'il faut le nombre de soldats qu'il faut pour combattre l'ennemi MINUSMA de bɛ olu déployer ka taa
Côte d'Ivoire surasi minnu bɛ MINUSMA ka bolo kan n'u bɛ ka procéder à la sécurisation du Mali. O surasiw ka déployeli kɔfɛ surasi dɔw fɛnɛ nana Mali kɔnɔ qui sont d'abord des présumés parce que l'affaire est au niveau de la juridiction compétente. On attend la décision finale. Donc les droits à la présomption d'innocence an b'a bila o minɛn kɔnɔ. Mais Côte d'Ivoire k'a fɔ k'a bɛ bɔ Mali kɔnɔ ko MINUSMA ka jɛ ale ma ale b'a ka surasiw labɔ Mali kɔnɔ nka ni MINUSMA ka mission wɛrɛ bɛ jamana wɛrɛ minnu kɔnɔ k'u ka surasiw bɛ déployer ka taa ye. Bi chronique kun bɛɛ filɛ question kelen dɔrɔn aw ni su ani n fa tɛ juru sara ne bolo o tɛ kelen dɛ maliyɛnw. Côte d'Ivoire surasi 46 minnu bɛ Mali kɔnɔ yan Mali ma t'u doni ka na n'u ye Mali m'u wele wa u nan'u yɛrɛ ye u nana kun min na o de bɛ ka sɛgɛsɛgɛ Ivoiriyɛnw ko n'o de don ko k'olu ka surasiw fana bɔ MINUSMA ka kulu kɔnɔ Mali kɔnɔ yan. Est-ce que Côte d'Ivoire bɛ se k'o sariya ta yɛrɛ ye wa ayi a tɛ se ka ta a bɛ se ka diɲɛ ladɔnniya di walima a bɛ se ka ɲini diɲɛ fɛ peut-être o ɲinitɔ Mali bɛna ye k'a fɔ ni Côte d'Ivoire surasiw taara a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye walima Côte d'Ivoire surasiw bɛ se ka taa a tɛ kɛ gɛlɛya ye walima de fait que Côte d'Ivoire bɛ dimi nin sugu la lafaralibagaw bɛ gɛrɛ ka na k'u ka sabali surasi 46 minnu bɛ bolo la donc olu bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ intervention tɔ bonya ka taa fɛ kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye o fana bɛ se ka kɛ stratégie dɔ ye n'o de ye Côte d'Ivoire ŋaniya ye an t'o sɔsɔ nka ni Côte d'Ivoire ŋaniya de ye ka Mali to djihadisiw bolo ka Mali to binganikɛlaw bolo n'a ka di Mali ka ci olu k'u ka surasiw lata anw minnu tun ko colonel Assimi Goïta ma n ko Assimi ka nin ko in bila tan n'a ma ɲɛ delili kɛra n'a ma ɲɛ kuma min fɔra ko c'était des mercenaires auparavant kuma fɔlɔ min fɔra ni an ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka bɔ n'a ye k'a fɔ ce ne sont pas des mercenaires mais mɔgɔw don minnu yera dugukolo kan minnu yera territoire kan waati la waati min bɛ na ni siga ye o de la Assimi ko ale bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la tiɲɛ don nka kiri de bɛ ale ka jamana denw lada nin ko in na kiri de y'ale Assimi légitimé à travers la Cour suprême o kiri kelen président de la transition ko k'a bɛ conformer à la loi ni Assimi ko k'a b'o kɛ o y'a jo ye dɛ donc o y'a to an y'a dɔn yɛrɛ surasi minnu minɛlen don u tɛ Assimi dɔrɔn ka bolo kan Assimi m'u minɛ ko seba ye a m'u minɛ c'est-à-dire que pour habit ou par acharnement. Donc, l'affaire est au niveau de la juridiction compétente. Ivoiriyɛnw ye kuma bɛɛ fɔ. Donc, k'u b'u ka surasiw bɔ Mali kɔnɔ, MINUSMA ka bolofara min bɛ yan ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ. Maintenant, ni MINUSMA sɔnn'o ma, anw fana bɛ k'an sigi ka MINUSMA de lajɛ. Si la MINUSMA tombe d'accord avec la Côte d'Ivoire, k'u ka surasiw bɔ anw fɛ ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ, ni MINUSMA fana tora yan, anw bɛ Assimi jalaki dɛ. Je répète, anw bɛ Assimi jalaki. Hakili tɛ sɔn fɛn min ma o dɔ de ye nin ye. Mali tɛ MINUSMA kɔnɔ par hasard. Côte d'Ivoire tɛ MINUSMA kɔnɔ par hasard. Les soldats maliens auparavant ont été déployés en Côte d'Ivoire dans le cadre de la sécurisation de la population de la Côte d'Ivoire. Au Kenya. An ka surasiw m'a fɔ k'u bɛ na nka ko dakunba ni olu cɛ donc k'olu b'an livrer an jugu ma quelque part est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas le mot déclencheur de la France parce que nin ye Faransi ŋaniya de ye Côte d'Ivoire bɛ ka lettre min ci ta MINUSMA ma n'a lettre passera a lettre tɛ se ka passer Faransi fana ɲin'a ma dɛ parce que jamanaba minnu bɛ au sein de la MINUSMA les États-Unis la France la Chine Russie Allemagne ni jamanabaw ninnu de fana bɛ MINUSMA décision baw ta an tɔw b'u nɔfɛ tɛgɛrɛ fɔ la c'est pourquoi tant que on parle de ces 5 puissances-là au sein des Nations Unies, tant qu'il n'y a pas l'équilibre, tant que Jamana Bemi Sago Surakono, tant que Saria Kelente Fo, tant que Batoli te Dabla, Jamana Ukanyon Bateau, MINUSMA Kono, on redama non seulement Tebe, parce que Toabou Nganiaï, ni Frafina Benabi, avec Djonka défétier, avec Toabou ka défétier, parce que ils veulent toujours avoir les mêmes mises sur l'Afrique. Donc la Côte d'Ivoire peut être excitée par la France à se retirer du Mali. Ambo fana bla angli do fana kono. Nga kuma min bɛ fɔ Côte d'Ivoire fait, kuma min bɛ fɔ MINUSMA fait. Si réellement la sécurisation de la population malienne et de leurs biens est primordiale, ne bolo fani baw. Côte d'Ivoire man ka fɔ k'a bɛ bɔ MINUSMA la. Bolo fara bɛ Mali kɔnɔ o, bolo fara bɛ yɔrɔ wɛrɛ o. Ko parce que ko dakunbu ni Mali jamana cɛ. D'ailleurs, il y a combien de Maliens qui ont demandé à ce que ces soldats soient libérés? An ka diinɛmɔgɔw y'a ɲini jamanakuntigi fɛ. An ka laadalamɔgɔw y'a ɲini jamanakuntigi fɛ. Même la diaspora malienne, il y a des millions de Maliens dans la diaspora qui ont demandé à ce que Côte d'Ivoire soit si minnu minɛlen don u ka bila. U ka bila tɛ k'a fɔ k'u ma fɛn kɛ dɛ ayi. U ka bila ka da kan ni Côte d'Ivoire cɛla la jɛɲɔgɔnya min tɛmɛna n'u cɛ don tɛmɛnenw na badenya ni sinjiya min tɛmɛna n'u cɛ don tɛmɛnenw na bi kana kɛ sabu ye an k'o bɛɛ bɔn ji la. O de la an ka Kanja Kuyate a hakili b'a la. Kanja taara fo primature la n'a tɛn'i bolo su Choguel ɲɛ la ko Côte d'Ivoire t'an kɛlɛkɛɲɔgɔn ye. Ni Côte d'Ivoire yɛrɛ bɛ fɛ ka bin Occident ka piège kɔnɔ ne t'a dɔn an bɛ min k'o la fɔlɔ dɛ. Donc an kɔni bɛ min fɔ MINUSMA de ko k'a ka mandat ye mandat Robespierre ye.
ye lettre cira au MINUSMA kelen de ma o MINUSMA kelen de kan ka valider ni ivoirien kan ka bɔ yan donc ni Côte d'Ivoire bɔra Mali kɔnɔ ni prétexte la on suppose que jamana o jamana bɛ ni dakunbaw ni ɲɔgɔn cɛ e ka sɔrɔsiw tɛna déployer bilen ka t'o jamanaw kan donc MINUSMA bɛna kɛ ni min bɛ min ranger don min na o ka don o kɔnɔ ni min tɛ min ranger don min na o ka bɔ o kɔnɔ n'o kɛra on ne parle plus d'objectivité n'o kɛra on ne parle plus de résultats au sein de la MINUSMA. Donc, que la MINUSMA tire les conséquences dès au début, que la MINUSMA tire les leçons. Ni Côte d'Ivoire bora avec un manga ende. Ou c'est Côte d'Ivoire kaboli. Au tato Mali sera sous décès ka Mali dougolo sécurisé. Même si l'armée malienne hal saou mogobe effective là. Francis Tara, Mali sera sous baral. Donc, ni Côte d'Ivoire Tara. Peut-être, abseka fo de kounifo. Mais c'est Côte d'Ivoire talib c'est ka fenga unawa. Aïe. Jamana caman tara ka ko Côte d'Ivoire ɲɛ je me rappelle Danemark sɔrɔsi dɔw tun nana minnu buntera k'u gɛn k'u lasegi olu tara je me rappelle Idriss Déby fagara don min na Tchad y'a ɲini a ka élément fɛn fɛn tun bɛ yan dans le cadre de la sécurisation du Mali a bɛɛ ka rentré dɔw ko fagali de dadigi kɛ olu la n kɔni bɛ kuma kelen dɔn Mohamed Jose Traoré komi an ka nin chronique bɛna kɛ ladala ko ye ça dépend de l'administration de la radio n kɔni bɛ kuma kelen dɔn yani n ka bɔ kuma la je demande au Conseil de sécurité de la MINUSMA d'être responsable. Magnini, MINUSMA ka Conseil de sécurité fait, ou ku joro la, ou ka ke tche, et puis encore, ou ka ke tien fo bagay jamana ou nyon tche. Koni Côte d'Ivoire bora, koni de adaloui, dalouerete, avec geleade, ou de la asimite se ka pression ke justice ka, affaire bolo mounumbolo. No kera, on ne parle plus de l'indépendance de la justice. Antoya Foko Koubla. Mais si l'affaire est judiciarisée, l'enquête est en cours. Donc peut-être Absek a Kofedi. Ni justice n'a ou condamné. Président de la transition Msekou gracier au pouvoir Béassimi Fanabolo. Ils peuvent bénéficier la grâce présidentielle. Affaire Besseka Kloyeni. Mené Assimi Fanakobi. Kabe, affaire mené. Justice là. Est-ce que chien aurait? Nini Nyola Kore Kera. Mali Saria Folobe son Kukundo Akoroa. Donc o bɛɛ kumaw y'an kan ka kuma minnu miiri sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ni min bɔra la don nataw la an b'a da o tulo kan an ka nin jamukan kɛnɛ kan donc nin y'an ka nimero gale ye sini fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw ni ne ye sujet wɛrɛ kɛnɛ kan ka se ka hakilina dɔw la ala ka wagati yira na Mohamed Jose Traoré ne bɛ bɔ kuma la i ni ce i ka weleli la n bɛ layidu d'i ma n'i ye n wele ni kow b'u cogo la a ka ca ala fɛ Soleil FM ka chronique la n bɛna jaabi kɛ inshallah. An balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka laseliw la an sera ka minnu kafari k'o lase aw ma nka fulakɛ yani an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna na maa o maa bɛ kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma ka sababu kɛ arajo yɛrɛ ye jɛ ka baara ye an ka foli ni waleɲuman dɔn o ni barikada bɛ ka taa u ye k'a fɔ bi jamana kɔnɔ ko an hakili la jamanadenw bɛna faamu caman o ni nafa caman sɔrɔ ka da nin émission ninnu minnu bɛ ɲɛnamaya arajosow fɛ ka jamanadenw kunnafoni en temps réel i n'a fɔ k'a bɛ fɔ cogoya min ka maaw kunnafoni yɛrɛ nɔgonni na a wagati la a kalama na o ni a bɛ nafa ɲɛ waati min hakili la nin kɛnɛ ye a bɛna kɛ nafaba ye aw ni ce a ka kulomajɔ la an b'a fɔ aw ye ko a k'an bɛn inshallah wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.